Tinamad. Anong message kay Lola? Anong masasabi kay Lola? Kahit ano, dali. Ay, say I love you. Say I love you, Lola. Say thank you. Kiss na kay Lola. Umiiyak si Tala. Oh, kiss Lola, kiss Lola. Lola. Pa-open mo sa Lola yung gift. Pa-open mo sa Lola yung gift. Paano ba i-open pa ba yan? Hindi, oh. Eto, oh. Ah, tapos picture pa, baby. Upo ka tabi sa Lola. Naghahanap ng pera eh. Oo, ma. Oh, next. Next Hey. is from Ate Agape. Wow! Oh, message. Ano sasabihin sa Lola? Happy birthday po, Lola. Sana madaming birthday pa po dumating sa'yo at sana lagi kang i-bless ni God. Picture, kiss. Picture dito. Next. Next gift is from Kuya Noah. Wow! Meron si Noah! Ay, kunin mo sandalan yan. Picture. Tingin dito. Tingin dito. Ma. Next gift is from Kuya Alonzo. Yay! Basang-basa! Si Alonso! Baby, kiss na siya. Come on, tara! Ha? Ala, dali na. Tapos liligo ka na ulit. Short turn! Short turn! Tapos maliligo ka na ulit. Dali. Go! Dali na, go Alonso. Sama mo na lang ito. Wag na lang Lola. Picture lang kayo ng Lola. Dali. Ay, dali. Picture na lang, picture na lang. Ayan. Picture na lang, Alonso. Happy birthday, Lola. Ano, ayaw niya. Maliligo pa kasi siya. Next. Next is from Kuya Primo. Wey! Asan na? Primo! Very good. Ayun din ang gift niya. Oli ka na, mag-message ka na lang sa Lola. Message ka na sa Lola. Wag na lang Lola. Samahan mo. Samahan mo daw siya. Samahan. Sit beside Lola. Sit here. What can you say about Lola? Say Lola. Say something about Lola. Ay, mamaya chat mo na lang. Picture. Smile Primo. ka, smile ka, smile. Oy! Primo, tingin dito, Primo. Primo, tingin dito, ma. Dito sa akin. Okay.